الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى التي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حمية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله الذي أمر بالتقوى ونهى عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا في ذا الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada pemimpin para nabi, Imamul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad dan seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Jamaah salat Idul Adha, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tersebut adalah ibadah haji, ibadah salat Id dan juga ibadah kurban. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan ini ada banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang harus kita jalani dan kita pegang teguh. Belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya,
Pada kesempatan kali ini paling tidak ada 4 prinsip hidup yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat dan bangsa. Jamaah salat Idul Adha, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Pertama adalah berdoa. Salah satu yang amat penting untuk kita lakukan dalam hidup ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bukan hanya menunjukkan kita merendahkan diri kepada Allah, tapi memang kita merasa betul-betul memerlukan bantuan dan pertolongannya. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa atas segalanya. Di antara sekian banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, salah satunya beliau meminta agar negeri yang ditempati diri dan keluarganya dalam keadaan aman. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku untuk menyembah berhala-berhala. Selain itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa agar selain aman, negerinya juga diberikan rezeki yang cukup. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Dalam konteks kehidupan negara kita yang mengalami krisis, maka sudah seharusnya kita berdoa untuk kebaikan negeri kita agar menjadi negeri yang aman dan para pemimpin kita diberi petunjuk dan mau menerima petunjuk jalan hidup yang benar agar bisa melaksanakan tugasnya dengan benar. Jamaah akhwat yang dirahmati oleh Allah, prinsip hidup yang kedua adalah memiliki semangat berusaha semaksimal mungkin. Karena sesulit apapun keadaan, peluang untuk mendapatkan sesuatu tetap terbuka. Sayyidah Hajar, ibu dari Sayyidina Ismail alaihissalam, telah membuktikan kepada kita betapa ia berusaha mencari rezeki meski berada di daerah yang saat itu belum ada kehidupan. Inilah yang ada dalam ibadah haji dan umrah dilambangkan dengan sa'i yang artinya usaha. Karena itu, ketika kita sudah berdoa, jangan sampai kita mengkhianati doa kita sendiri. Berdoa minta ilmu tapi tidak mau belajar. Berdoa untuk minta anak soleh tapi tidak mau mencontohkan kesolehan dan tidak mau mendidik mereka. Berdoa untuk minta sehat tapi memakan sesuatu yang mendatangkan penyakit. Berdoa untuk minta rezeki tapi tidak mau berusaha meraih yang halal. Begitulah seterusnya. Ini yang dimaksud mengkhianati doa kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, prinsip hidup yang ketiga yang harus kita wujudkan sebagaimana telah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah memiliki hati yang bersih dan tajam. Seperti halnya badan dan benda-benda, hati bisa mengalami kekotoran. Hati menjadi kotor bila padanya ada sifat-sifat yang menunjukkan kesukaannya kepada hal-hal yang bernilai dosa, padahal dosa seharusnya dibenci. Oleh karena itu, apabila dosa kita sukai, apalagi sampai kita lakukan, maka jalan terbaik adalah bertaubat dengan bersungguh-sungguh sehingga hati menjadi bersih kembali. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hati yang bersih akan membuat seorang sangat sensitif terhadap dosa, karena dosa adalah kotoran yang sangat merusak jiwa. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa agar jangan sampai hatinya kotor, karena hal itu hanya akan membuatnya terhina apalagi pada hari kiamat. Wala tukhzuni yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Setelah hati bersih, maka hati pun menjadi tajam, sehingga orang yang hatinya tajam amat mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam cepat paham dan nyambung terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail meskipun dengan isyarat mimpi. Dalam kehidupan sekarang banyak orang yang hatinya tumpul karena sudah berkarat dengan dosa, sehingga jangankan bahasa isyarat, bahasa yang terang, jelas dan tegas saja mereka tetap tidak mau paham atau tidak mau dipahami. Jamaah ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, prinsip keempat yang merupakan prinsip hidup kita yang diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah tidak menyombongkan diri atas kebaikan yang dilakukannya. Dalam kehidupan manusia banyak orang baik yang merasa paling baik, bahkan merasa sebagai satu-satunya orang atau kelompok yang baik. Ini merupakan kesombongan atas kebaikan dan kebenaran yang dipegangnya. Sikap seperti ini merupakan sesuatu yang tidak baik, sekaligus menunjukkan bahwa dia orang yang tidak memahami sejarah. Karena itu Nabi Ismail alaihissalam menegaskan kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diceritakan mimpi ayahnya dengan mengatakan, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Apa yang dikemukakan Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan bahwa ia seorang remaja dengan kepribadian yang matang. Ia langsung menangkap perintah Allah Subhanahu wa taala dari cerita mimpi ayahnya. Bahkan ia siap melaksanakannya dengan segala konsekuensinya. Yang amat mengagumkan adalah ia mengatakan, "Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Itu artinya ia memang siap menunjukkan kesabaran, tapi ia tidak mengklaim sebagai anak yang paling sabar, apalagi mengklaim sebagai satu-satunya orang yang sabar. Karena ia tahu bahwa dahulu banyak orang yang sabar, bahkan mereka jauh lebih sabar darinya. Ini berarti Nabi Ismail alaihissalam bukan hanya punya pemahaman sejarah bahwa dahulu banyak orang yang sabar, tetapi ia juga tawadhu atau rendah hati dengan mengatakan termasuk orang yang sabar. Semoga empat prinsip tadi menjadi poin-poin penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup kita masing-masing, baik secara pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat dan bangsa. Inna ahsana mahtada bihil muhtasun al-asfiya wa abyana ma ta'addaba bihil muhtasun al-atqiya kalamun mannahu al-izzatu wal-kibriya. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذي الأصل العلي خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين شباب أهل الجنة في الجنة ريحانتي النبي بنفس السنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما فاطمة بنت الرسول، وعن بقية أصحاباتنا والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ودمر أعداء الدين، واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والطاعون والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله
الله أكبر
الله